पेंटिंग करून म्हाका दिली ती. म्हाका ही फ्रेम भरपूर आवडली की त्याची स्टायल रावपाची जी आहा ती सारखी परफेक्ट आणि रियल आसा. ही एक फोटो धाड. तर तेणे म्हाका सांगले की आपल्याक ब्लड पेंटिंग जाय म्हणून. हांव आयकत उरलो कित्याक की म्हाका दिसलें हांवें सारकें पेंटिंग आयकूंक म्हाका खूब आवडली. आमी थोडे ताणें म्हाका थोडेशे ताज्या क्लिनिकान एक्सपेरिमेंट सुद्दां करून दाखयले रक्ताचे. सो तेणें म्हाका एक सांगलें कितें की आपलो तो रक्ताचो कसो फ्रेंड म्हणून आपूण ताका ते ब्लडान पेंटिंग आपूण दिवपाक सोदता म्हणून. कितलो सुंदर विचार त्या मनशाचो. Hello and welcome. This is artist Harish Malvankar back again with a new artwork video for you all. So आयज जो व्हिडिओ आसा तो सारको इंटरेस्टिंग सो व्हिडिओ आसा. सो म्हाका काल एक कॉल आयलो आनी एका क्लायंटान विचारलें कितें की सर आपल्याक एक पोर्ट्रेट जाय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें बरें पोर्ट्रेट काडुया. सायज कितें जाय ती सांग म्हणलें हांवें आनी कसो कितें जाय तो एक फोटो धाड. तर तेणें म्हाका सांगलें की आपल्याक ब्लड पेंटिंग जाय म्हणून. हांव आयकत उरलो कित्याक की म्हाका दिसलें हांवें सारकें आयकूंक ना म्हणून. हांवें म्हणलें ओके धाड म्हटलें तूं फोटो मागीर पळोवया. हांव मातसो बिजी आशिल्लो आनी तेणी सांगलें ब्लड पेंटिंग म्हणून. हांवें आनेकदां फोन करून ताका विचारलें मागीर परत ब्लड पेंटिंग रक्तान जाय तुका एक्झॅक्ट काय म्हणून. तर तो म्हाका म्हणपाक लागलो हय म्हणून रक्तानूच जाय आपल्याक हे पेंटिंग. सो मागीर रक्तान जाय म्हणना फुडें हांवें काय केन्ना रक्तान पेंटिंग करूंक नाशिल्लें. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार कित्याक म्हणून रक्तान काम करपाक वतलो. कित्याक केन्नाय पेंटिंग्स करता आसतना रगत म्हणटा तें कमी लागचें ना, भरपूर लागतलें. सो मागीर हांवें हाजेर खुबसो विचार केलो. कित्याक पेंटिंग जर करपाक जाय ऑर्डर घेवपाक जाय आशिल्लें कित्याक की नवी चॅलेंज. सो कसलेंय काम करता आसतना आय डू अ थरो रिसर्च इन एनी सब्जेक्ट. आर्ट स्कल्पचर जावं पेंटिंग जावं कितें इंटिरियर डिझायनिंग जावं. सो तशेंच हें काम करता आसतना सुद्दां हांवें पयली गजाल केली ती म्हटल्यार म्हाका कोण तरी एक्सपर्ट जाय आशिल्लो की ह्या गजालीच्या बद्दल म्हाका थोडीशी म्हायती दितलो. कित्याक रगत जे आसा पळय ते हाताळता आसतना थोड्योश्यो गजाली कित्याक इट वॉज अ न्यू मिडियम फॉर मी. कित्याक एक नवी मिडियमूच म्हणुया ताका. कित्याक काम तर करपाक जाय त्या पेंटिंगान म्हाका त्या रक्त घेवन. जाल्यार वॉट आय थॉट इज ह्या गजालीक म्हाका बऱ्या पद्दतीन जर कोण सांगू शकतलो जाल्यार तो म्हटल्यार एक डॉक्टर. So I thought of discussing this with my sister who is a doctor, who is a practicing doctor in Goa. So हांवें ताका सांगलें आनी आमच्या मदीं कितें संभाशण जालें तें हांव तुमकां दाखयतां. सो दीपश्री हांव तुका म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर वेलकम करता. म्हज्या व्ह्युअर्सांक एकदां हॅलो म्हण पळोवया. Hello everyone. सो दीपश्री इज माय सिस्टर आणि शी इज अ होमिओपॅथिक डॉक्टर. शी इज प्रॅक्टिसिंग इन गोवा एज वेल एज इन मुंबय. ओके. सो म्हाका दिसलें कितें की हे जे म्हणजे पेंटिंग आसा तातूंत म्हाका जर बऱ्या पद्दतीन कोण एडवायज करूं शकता जाल्यार हांव चड पयस खंय वचूंक ना. सो हांवें ताकाच विचारलें. सो ताका हांवें पयलो प्रश्न केलो तो म्हणल्यार की पेंटिंग जर हांव रक्तान करतलो जाल्यार सगळ्यान व्हडली आर्ट वर्क करता आसतनाची गजाल म्हणल्यार ड्युरेबिलिटी. ते आर्ट वर्क जे हांव करता ते टिकून उरपाक जाय. सो दीपश्री म्हाका सांग की सपोज जर हांवें पेंटिंग रक्तान केलें जाल्यार ते म्हणजे ताजे थोडेशे म्हाका हे बेनिफिट्सूय सांग आनी ताजे नेगेटिव्ह पॉयंट्सूय सांग. सो तुका कितें दिसता सर हांवें जर तें पेंटिंग केलें हातून कित्यान सांग आपल्या रक्तान जाल्यार तें टिकू शकता. 1 सेकंड मायक. सी फर्स्ट ऑफ ऑल कशें आसा ब्लड हे अशें एक फ्लुइड आसा जाका मिडियम लागता टिकून उरपाक. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके. इवन आमच्या ह्युमन बॉडीन जर ब्लड फ्लुइड फॉर्मान टिकून उरपाक जाय जाल्यार ताका एंटीकोएग्युलंट म्हणून फॅक्टर्स आसता ते लागता. ओके. ना जाल्यार ब्लड अशें टिकून उरचें ना. ते
क्लॉट जातले, क्लॉट आमचे चुकतले ब्लड एक टायप. सो सेम थिंग गोज आउटसायड आवर बॉडी. सो भायरूय ते टिकून उरोंक जाय. इवन इन लॅब्स जे आमी हे करता, प्रिजर्व करून दवरता मोस्टली, ते कशें आसता, ताका सर्टन फॅक्टर्स आसता. सो ते जे फॅक्टर्स आसात ते जेन्ना मीट जाता सगळे ब्लडा वांगडा, तेन्नाच आमी ते प्रिजर्व करून दवरूं शकता. बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऑन अ कॅनवस. तुका पेंटिंग जेन्ना तूं करतलो, इट इज नॉट पॉसिबल की तूं सगळे ते मिडियमूय त्या हातून घालून आणि पेंटिंग रेडी करपाक. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व. ओके. ओके. सो हांव तुका एक प्रश्न विचारपाक सोदता. ते म्हणल्यार पळय, तुवें म्हाका बऱ्या पद्दतीन सांगलें, आणि जे पेंटिंग जे आसा, जे हांव हाका घेतलो, हे कलर रगत घेतलो पेंटिंग करपाक, ते तुवें सारकें सांगलें की कॅनवसाचेर ते एक्चुअली टिकून उरचें ना, कित्याक कॅनवस मातसो स्मूथ सरफेसान आसता. इवन इफ आय डू इट ऑन अ पेपर, जाल्यार कितें जातलें तर ते रगत रेडाचे रेड उरचें ना, कित्याक ती रक्ताची क्वॉलिटी थंय उरपाक जाय. Exactly. रगत म्हटल्यार ते रेडान आयले न्ही, आणि ते रेड कलर थंय जेन्ना दिसतलो तेन्ना ते बरें दिसतले पळोवपाक. सो हांवें तेच चिंतलें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेजो रगत घेवन जर हांवें केलें जाल्यार तो कलर चेंज जातलो, तो मातसो फेड जाल्ल्या भशेन कलर जातलो. ते म्हाका नाका. क्लायंटाक म्हाका अशें दिवपाक जाय की रेडूच. सो हांवें ते क्लायंटा कडेन उलयता, हांव ते, आनी ते उलोवनूय पळयता मागीर, आनी कशा पद्दतीन बरें जातलें ते मागीर हातून फुडें वता. कित्याक हांव जेन्ना केन्नाय पेंटिंग करता पळय, हांव तुमकां व्हिवर्सांकूय सांगपाक सोदता, कितें की वेन अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट इज वर्किंग ऑन हीज प्रोजेक्ट्स, तो न्ही केन्ना अशें वयल्या वयर अशी पेंटिंग्स करिना. देर इज अ थरो रिसर्च इन एनी आर्ट वर्क. सो ह्यो गजाली सगळ्यो जाणा जावन घेवन, फर्स्ट थिंग इज ड्युरेबिलिटी. ते कितले टिकून उरतले, कित्याक एकदां पेंटिंग केलें काय ते टिकून उरपाक जाय. कित्याक जो मनीस जो आसा ते कोणाक तरी गिफ्ट करतलो ते पेंटिंग, ताका तेणी पयशे दिल्ले आसता, ते टिकून उरपाक जाय. कित्याक पेंटिंग इज अ व्हेरी लक्झुरियस गिफ्ट. रेट मातशी म्हारगूय आसता ताजी, कित्याक ताच्या फाटल्यान तशें कामूय आसता, ताच्या फाटल्यान तशें आर्टिस्टाचे श्रम आसता, तितलो एक्सपिरियन्स आसता. सो ते टिकून उरपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता की पेंटिंग ते तशें टिकचें ना. इवन इफ आय यूज अ पिगमेंट इन दॅट, तो कलर चेंज जातलोच, रेड उरचोच ना. सो ते एक जालें. आनी तूं कितें सांगपाक सोदता? आनी हाज्या पयलीं हो इंटरव्यू घेवच्या पयलीं सुद्दां हो हांवें आतां तुमकां लागून केला, तुमकां कळपाक लागून कितें आमच्या मदीं उलोवप जालें, जावं आमी ताणें म्हाका थोडेशे ताज्या क्लिनिकान एक्सपेरिमेंट सुद्दां करून दाखयले रक्ताचेर, ते सुद्दां तुमकां हांव थोडेशे दाखयतलो हातून. सो आनी कितें तूं सांगपाक सोदता हाजेर म्हाका केल्यार बरें? आणि एक पॉइंट आउट करपाक सोदता गोष्ट. ओके, आम्ही कंप्लीट करूया बेगीन. सो हांव आनी एक गोष्ट सांगपाक सोदता. सेकंड थिंग इज, जेन्ना तूं ब्लड ते हाताळटलो, ते ब्लड कोणाचे, सपोज आतां क्लायंटाचेच ब्लड घेतले, सपोज ते कितले आमी म्हणू शकता की नॉन इन्फेक्शियस हे आमकां कळचें ना. म्हणजे तूं म्हणपाक सोदता कितें की जे ब्लड आसा ते सपोज इन्फेक्टेड आसा जाल्यार ताका सुद्दां खबर आसचें ना, कित्याक तो काडटलो आनी दितलो. आनी ते अशें न्ही कितें की इल्लेशे रगत आसतले, ते एक बॉटल भरून तरी ल्हान कितले ml म्हणू शकता तूं, येदीशी बॉटल असली जाल्यार एक. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, बरें, एक ल्हानशी बॉटलीन जर काडले हांवें जाल्यार ते सुद्दां जेन्ना हाताक बी लागू शकता, म्हणजे पेंटिंग करता आसतना, इवन ग्लव्स घालून करता आसतना सुद्दां खंय पडले जाल्यार ते इन्फेक्शन बी जावंक जायना. ते एक कारण जालें तातूंत. ओके. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार ब्लड जे आसा ते म्हाका अशें दिसता कितें की ते पेंटिंगाक कित्याक हांवें तेन्ना मागीर नेटार वचून पळयलें, कित्याक ह्या मनशाच्या तकलेन बाबा कशें कितें आयलें काय तें ब्लड पेंटिंग करपाचें. मागीर नेटार वचून पळय जाल्यार खुबशी ब्लडान पेंटिंग्स केल्ली आसा, मात ती टिकून उरना. सो तेका लागून हांव एक व्हिवर्सांक सुद्दां सांगपाक सोदता कितें की ब्लडान बी केन्ना पेंटिंग करपाक आर्टिस्टाक बी लावनाकात तुमी. हें म्हजें सजेशन. कित्याक ते टिकून उरचें ना, कित्याक ते म्हाका दिसता जंतू सुद्दां खावं शकता तेका रगत म्हणटकूच ते. ऑब्वियसली. येस और नो? बिकॉज डेड बॉडी जे असता, आता सगळे ब्लड क्लॉटिंग जाल्ले आसता, ते ऍक्च्युअली जे कितें म्हणटा इन्सेक्ट असतात ते ताचेर हे करता न्ही. सो तुझे रिएक्शन जावं शकता, प्लस तुझे ते पेंटिंग उरचें ना. एक्झॅक्टली. आणि हांवें तुजी जी पेंटिंग पळयल्या ताचे वयल्यान हांव सांगता, तुका जे जाय ते एक्झॅक्ट जशें जाय आसता पळय, आय मीन युअर क्लायंट्सांक तशेंच जाय आसता. सो ते जर आमी चिंतले तो पॉयंट ऑफ व्यू, जाल्यार कितें जातलें, ब्लड तूं घेतलो एक कलरान की बाबा एक्झॅक्ट कलर ऑफ द ब्लड, पण ते तुजें पेंटिंग रेडी जाता म्हणल्यार ऑक्सिजन भायले मिक्स जातले, सगळे ऑक्सिडायज जावन तो कलरूच वेगळोच जातलो. इट कॅन बिकम ब्लॅक ऑल्सो. सो ते तो कलर उरचोच ना. सो इवन तुवें इतली मेहनत घेवन ते केलें पेंटिंग जाल्यार कलर वेगळोच जातलो. इट वील बी समथींग एल्स ओनली. तुकाच ते आवडूंक जाय. तुका पयली
you have to be satisfied with your painting. Exactly. As per my thing, I have seen you doing. तुका पहिली क्लायंटापेक्षा you have to be satisfied. तुका सगळे perfect. I know, I have seen you. Perfect. You are the perfectionist. What I have seen की perfect लागता. So I don't think it will become a perfect painting. Okay. So yeah. सो आणि एक गजाल म्हाका सांगचीशी दिसता ती म्हटल्यार हे जे पेंटिंग म्हाका करूंक लायला पळय त्या मनशान म्हाका अशें दिसलें पयलीं कितें की तो कोणाचे गर्लफ्रेंडाचे आपले जावं आपल्या बायलेचे बी पेंटिंग करपाक लायता दिसता म्हणून पळय जाल्यार तेणें एका चल्याचो फोटो धाडलो मागीर म्हाका कळ्ळें कितें की ताजो तो फ्रेंड म्हणून आनी थोड्योश्यो गजाली विचारले ताजे वयल्यान कळ्ळें आपलो तो रक्ताचो कसो तेणें म्हाका एक सांगलें कितें की आपलो तो रक्ताचो कसो फ्रेंड म्हणून आपूण ताका ते ब्लडान पेंटिंग आपूण दिवपाक सोदता म्हणून कितलो सुंदर विचार त्या मनशाचो पेंटिंग जाल्या उपरांत ताजो सुद्दां हांव एक बायट घेवन तुमकां दाखयतलो कितें की ताका पेंटिंग कशें आवडलें आनी ताजे थोडेशे व्यू पॉयंट्स तुमकां हांव दाखयतलो सो ओके थँक्यू व्हेरी मच दिपश्री तुवें बऱ्यान बरो टायम काडून म्हाका ह्या पेंटिंगाच्या बद्दल म्हाका तुवें म्हायती दिली आनी हांव एक तुमकां सांगपाक सोदता कितें की एक जे पेंटिंग आसता पळय तें फक्त पेंटिंग म्हणून आसना ताचेर बारीक सारके बारकावे आसता फक्त तुमकां दिसता आसतना व्ह्युअर्सांक ते फक्त पेंटिंग बरे फ्रेमीन फ्रेम करून दवरिल्ले दिसता मात ताज्या फाटल्यान भरपूर श्रम आसता हो एक दाखोवपाचे व्हिडिओ काडून एक इतलेंच कारण कितें की तुमकां कळपाक जाय कितें की पेंटिंग जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट आर्ट वर्क करता आसतना कितले बारकावे घेवन करता पळय तो आनी त्या खातीर ती पेंटिंग्स जी आसता पळय ताची रेटूय तशी आसता सो ते पयलीं क्लायंटांनी समजपाक जाय कित्याक खुबशे क्लायंट्स केन्ना केन्ना म्हाका आतां तरी तितले येना कित्याक आतां लोकांक म्हजें नांव जाल्ल्या कारणान लोक डायरेक्ट येवन रेट सांगता आनी कितलें आसा ते चड नेगोशिएट करिनासतना आर्टवर्क्स वता ती दुसरी गोश्ट पयलीं अशे फोन्स येताले तेन्ना लोकांक एक रेट सांगना फुडें लोक अशे म्हणजे कोणूय क्लायंट आसा तो विचारप डायरेक्ट कितें की इतली रे रेट काय म्हणून तेन्ना आमकां भितरल्यान हांसपाक येताले डायरेक्ट सांगपाक मेळनाशिल्लें कितें की बाबा ती कित्याक आसा ती आनी हे सगळे एक्सप्लेन जे करपाचे आसता पळय ते म्हाका दिसना हांव केन्ना खंयच्याच क्लायंटाक एक्सप्लेन करूंक बसना कित्याक ज्या मनशाक आर्टाचो खरो व्हॅल्यू आसा पळय आनी ज्या मनशाक खरें आर्ट म्हणजे कितें तें कळटा तो मनीस ह्यो गजाली चड घेवन बसता सो एक बारीकशे तुमकां सांगलां हांवें सांगपाकशें दिसलें म्हणून ओके सो दिपश्री तुवें म्हाका हे आर्ट वर्क करपाक हेल्प केल्या बद्दल हांव तुका थँक्यू म्हणटा मना पासून ओके आनी व्ह्युअर्सांकूय सांगपाक सोदता शी इज प्रॅक्टिसींग इन गोवा शी इज अ होमिओपॅथीक डॉक्टर तुम्ही तुमचे कितें क्वेरीज जावं तुमचे कितें आसत जाल्यार तुमी ताका वचून मेळोवंक शकता ताजे क्लिनीक आसा अस्नोडा तुम्ही जर दिपश्री मालवणकर म्हणून जर टायप करीत नेटाचेर सुद्दां जाल्यार तुमकां ताजो प्रोफायल मेळटलो थंयच्यान तुमकां नंबर बी काडून समजा ताका कॉल करून तुमचें कितें आसा तें विचारपाक शकता इंस्टाग्रामूय फॉलो करा आणि ताजो इंस्टाग्राम आयडी सुद्दां तेच सांगतले तुमकां सांग म्हजी इंस्टाग्राम आयडी जावन आसा दॅट्स डॉक्टर दिपश्री ओके सो तुमकां कळलें आसा ताजी इंस्टाग्राम आयडी दॅट्स डॉक्टर दिपश्री म्हणून ताकाय बी सबस्क्राईब करा आनी कितें क्वेरीज आसा ताजे कडेन विचारूं शकता तुमी ओके सो थँक्यू व्हेरी मच आमी आतां आर्ट वर्काचो व्हिडिओ जो आसा तो सुरू करूया सो हे आमचे म्हजे आनी दिपश्रीचे डिस्कशन सगळे जाल्या उपरांत हांवें मागीर ठरयलें कितें की ब्लड जे आसा ते रियल ब्लड घेवन काम करपाचें ना म्हणून कित्याक ते टिकून उरपाक जाय आनी खुबश्यो बारकावे आमी सगळे उलयले ते सगळे धरून जेन्ना हांवें चिंतलें तेन्ना म्हाका अशें दिसपाक लागलें कितें की बेस्ट इज हांव एक्रेलीक रेड कलर घेवन गेल्लो बरो म्हणून जशें डेली करता तशें कित्याक ते टिकूनय उरतले सो ताच्या उपरांत हांवें क्लायंटाक फोन केलो आनी सांगलें कितें की ब्लडाक वचच्या परस ब्लड तूं कोणाकूय गरज आसा जाल्यार डोनेट कर कोणाकूय कित्याक ताजो बरो उपयोग जावनी म्हणून आनी इवन तूं जेन्ना तुज्या फ्रेंडाक ते जे पेंटींग दितलो
तेन्ना तेकाय खंय तरी वायट दिसूं शकता, कित्याक तुवें स्वता विनाकारण तेका सुद्दां गरज ना रगताची आनी तरी सुद्दां तुवें रगत काडलें आनी पेंटिंग करपाक लायलें म्हणून तेका खूब बरें दिसतलें, कित्याक तेजो हो थॉट सुद्दां आयकून हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत सुद्दां, कित्याक की तूं जो पोर्ट्रेट पेंटिंग तेका दिवपाक सोदतालो ते स्वताचें रगत काडून दिवपाक सोदतालो म्हणून. सो हांवें तेका सांगलें आनी तो एग्री जालो, कित्याक की हय हय तुवें सांगलां तें आपल्याक आवडलें आनी आमी पेंटिंग करपाक सुरू करुया म्हणून एक्रेलिक रेड कलर पेंटान. सो हांवें मागीर तो रक्ताचो कसो इफेक्ट येवपाक जाय म्हणून रेड कलर घेवन थोडोसो रक्तान मातसो आनीक दुसरे कलर्स आसता ते सुद्दां पळोवन सारके त्या भशेन कशा पद्दतीन बरें जातलें पळय तशें पेंटिंग सुरू केलें. सो तुमकां सगळो प्रोसेस आतां तुमी पळयात आनी म्हाका सांगात कितें की तुमकां हे पेंटिंग जें आसा पळय तें कशें दिसलें पळय तें, आनी तुमचे सजेशन्सूय हितून कितें आसा तें सांगात म्हाका. तुमकां जें कितें सांगपाक सोदतात तुमी म्हाका हे पेंटिंग पळोवन ते सगळें सांगूं शकतात. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच.
हांवें हरीश मालवणकराक फोन केलो की म्हाका पोर्ट्रेट जावो म्हणून, की म्हाका अशें जाय आसलें की म्हाका ब्लड पेंटींग जाय आसलें, की हो म्हजो फ्रेंड की म्हाका ताका ब्लड पेंटींग दिवपाक जाय आसलें. की मागीर सरान सजेस्ट केलें की ब्लड पेंटींग दिवच्या परस तुमी ब्लड डोनेट करूं शकता. जावं कोणाक ब्लड गरज पडली जाल्यार तुमी त्या व्यक्तीक ब्लड डोनेट करूं शकता. हें सराचें सजेशन म्हाका आवडलें. म्हाजो तो रक्ताचो भाव न्हू, पण म्हाज्या रक्ताच्या भावा सारको वागता म्हणून हांव ताका म्हाजें स्वताचें रगत काडून ती पोर्ट्रेट करूंक सोदतालो. की ते सरान सजेस्ट केलें की तर ती रक्ताची जर पेंटींग करून दिली जाल्यार ते रोखडें टिकचें ना. म्हणून आमी हें कलर पेंटींग केलां आनी तेंच्यांनी हो रक्ताचो कलर कसो पेंटींग करून म्हाका दिली. ती म्हाका ही फ्रेम भरपूर आवडली. की हांवें फोटोज दिल्लो पळय त्या परस ही फ्रेमीन खूब हें आहा. जो जेन्ना तो रियल रावता पळय फोटवाक तशी ही पेंटींग जाल्ली आहा. जो फेसींग तेजो आहा की तेजी स्टायल रावपाची जी आहा ती सारकी परफेक्ट आनी रियल आसा. ही पेंटींग म्हाका खूब आवडली. आनी एक्चुअल तर हांव ही ब्लड पेंटींग करूंक सोदतालो. ती ब्लड पेंटींग सारकी परफेक्ट जाल्ली आहा की हांव जे दिवपाक सोदी तशी जाल्या. हांवें तेंकां रेफरन्साक एक फोटोज दिल्लो की म्हाका अशीच जाय म्हणून, पण त्या रेफरन्सा परस ही फ्रेम म्हाका खूब आवडली. म्हाका मना सारकें हें पेंटींग तेंच्यांनी सरान करून दिलें की जर तर तुमकां जर पेंटींग जाय जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी हरीश मालवणकर सराक कॉन्टेक्ट करूं शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की म्हाका ही पेंटींग म्हाका जाय आसली पळय म्हाज्या मना सारकी ती हरीश मालवणकर सरान म्हाका दिली. आनी म्हाका खात्री आहा की ते तुमकां जाय तशी परफेक्ट करून दिवं शकता पेंटींग. थँक्यू.